जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुछि गोविंद दास को द्वारा रचित अमावास्यार चंद्रर द्वितीय भाग को। प्रिय काउल, तुम्हें आज निरुदिष्ट तुमको अनेक खोजा हेलानी। दिल्ली, बॉम्बे, मांद्राज सबुठारे खोजा हेला। जेते सबु ठिकाना मने पड़िला हांगकांग, लंडन, भिएना रे। तुम बंधु बांधवी मानक पाखकु चिठी जाई फेरी आसिलानी, किंतु तुमर पता मिलु नाही। खबर कागज रे तुमर फोटो छापा हेलानी। तुमर व्यवसायी बंधु माने भी किछि खबर देई पारु नांती। तुमे कोउठी अछ जानिबा आ संभव नुहे। कहिबा पई कष्ट हेउची। तुमे बंचिच कि नाही ता भी निर्धार्य नुहे। मो पाखरे तुमर गोटिए अमानत अछि, मनीषार शेष चिठी तुम पई। ताकु नै कोन करबी किछि जानि पारु नाही। से तो चिठी नुहे, से पिछुळाई रक्त। नारीत्वर जहा गौरवमय, जहा सौरभमय, जहा किछि गर्वर संभार, तार अर्घ्य तुमरी जीवन वेदी तले त्यागर गौरी संगर सृष्टि करिछि तुमरी मनीषा। केउ अशुभ मुहूर्त रे तुमे ताकु निजर करिथिलो, तार परिचय इतिहास पृष्ठ रे रहिबो नाही। ता पई केही ताजमहल तोलिबे नाही, दरकार नाही। से स्वयं महाताज महल पत्थर रे से तयारी नुहे जे काल ताकु क्षय करि परिबो। लतक दीर्घश्वास प्राण देई से सृष्टि। सेथि पई से त्रिकाल विजयी, सनातन, मृत्युंजयी आ शाश्वत। काउल, जदि केबे समय पाओ जीव मनीषार कठरी को। से स्थान जे कोनोसी मंदिर मस्जिद ठारू आहुरी पवित्र, आहुरी महियान। हुए तो संधान पाइब गोटे क्षुब्ध अशांत आत्मा घोरी बुलुछि तुमर टिके दर्शन पाई, टिके परस लागी। तुमे अवहेला करिबो नाही काउल। एहा ही तुम प्रति मोर एकांत दायित्व। झण होई पारे बोतल नहेले काच गिलासटा। मुंड पाखरे सान टेबुल उपरु हठात तळे पड़ीगला। टेबुल लैंपर नाइलिन झाटणटा थरी उठिला। कांथर ऑयल पेंटिंग, टेबुल उपर बाइबेल, कणर रेडियोग्राम समस्ते आघात पाइले। प्रातः निस्तब्धतारे शांत बक्ष उपरे गोटाए क्षुद्र घूर्णवाय क्षणिक आलोडन सृष्टि कला। आखिर परदा फिटिगला मिस्टर काउलकर। रात्रि विदयनमुखी काकुति मिनती रे हाथ जोड़ी शेष प्रणाम करी कहूची, जाऊची बंधु, किंतु भूलिबो नाही। मु पुणी आसीबी देह मनर सबु संभार नहीं। मोर अंधकार बक्षरे तुमर शून्यता को पुणी भरी देबी। मोर शेष अणकण बिंदु ढाड़ी परिपूर्ण करी तुमर क्षुब्ध हिया। तुमर आत्मा हेब तुष्ट, मांस हेब शिथिल। मिस्टर काउल बिछणार गद्दी उपर झुंकी पड़िले तळकू। ए शब्दर उत्पत्ति को आविष्कार करिबा पई उलग्न देहर आवरण छाती उपर खसी पड़िला। झणात ए शब्दटा जन्म नला एक संघातरू, जीवन्यास पाइला, अस्तित्व प्रतिपादन कला कियत मुहूर्त पाई, निष्कृति पाइला। तापरे लीन होई गला समयर अनंत कଳରେ। समाप्ति हेला। मार्बल फ्लोर उपर बिछुड़ी होई पड़िथाए काचर अनेक क्षुद्रांश। अतीतर ए सृष्टि, स्थिति और विलयर प्रमाण स्वरूप। मिस्टर काउल भाविले ए मुहूर्तटी एक कल्लरडी समयर अतल गर्भरे तुजेई होई जाउची। एहार पुनर्जन्म आउ संभव नुहे। ए तीरधानर आउ प्रत्यावर्तन नाही। किछि हुस्की भी तले ढाली होई जाई थाई चट्टाण रे। चारिकणिया धଳାकଳା मार्बल पत्थर सबुरी चौहदी को आश्रा करी बिछଣା उपरे पड़ी रही अंगुली रे चट्टाण उपरे भंगा काच गुंडी आउ हुस्की को ठूल करुथांती मिस्टर काउल अन्यमनस्क भावरे। चादरटा झिंकी होई आसिला तांको पाखकू। मिस नीरांको निद भांगी गला। मिस नीरा कोठरीर चारिआड़ को आखि बुलाई पर्यवेक्षण करिनेले वर्तमान को। ए प्रभात, ए परिसर, ए काउल अतीत रात्रिर इतिहास को अति चुंबक आउड़ाई नेले। निज देह को किछि क्षण पई लक्ष्य करी पाखरे थुआ होइतिबा परफ्यूम स्प्रे रे निजर छाती को भिजाई नेले। कर लेउटाई मिस्टर काउल को पिठी रे निजको अजाड़ी देई कमल स्वर रे कान पाखरे कहिले, डार्लिंग। मिस्टर काउल काचर गुंडु सबु को नहीं चट्टाण रे बंध बांधु थांती। भंगा काचर धार रे अंगुली रक्त बाहरी हुस्कीर किछि अंश लाल होई जाई थाए। मझिरे मझिरे काचर ए बंध तले लाल हुस्कीर धार बही जाउ थाए चट्टाणर अन्य पथर को। बंधर चौहदी को विस्तृत करुथांती मिस्टर काउल। परदा भेदी प्रभाती आलोक क्रमशः कोठरी को उज्जवल करिलाणी। मिस नीरा गभीर आलिंगन करी पछाड़ू काउल को मुहरे हाथ बुलाई आउ थरे सामान्य उच्च स्वर डाकिले, डार्लिंग। मिस्टर काउल शांत स्वर रे जवाब देले, यस। प्रभात होई आसिलाणी, यस। जीवा पई प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो। निकटतम सोफा उपरे खेळाई होई पड़िथिला तांकर नाइलिन साड़ी, फ्लानेल ब्लाउज, सिल्क साया इत्यादि। मिस्टर काउल को ड्रेसिंग गाउन टाकू गोड़ तल को उठाई नहीं निजर शरीर को आवृत करनेले मिस नीरा। गले बाथरूम भीतर को निजर प्रसाधन उद्देश्य रे। काउल बंध बांधिबार ए उद्योग फल क्रमशः आहत हेउथांती। अंगुलीर विभिन्न कणरू रक्तबिंदुमान निर्गत हेउथाए।
ହୁସ୍କିର ପରସରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ ଆଉ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଏ ଯୋଜନାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ନିଜକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ଚାଦର ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ। ରକ୍ତଗୁଡ଼ାକ ସଫା ଚାଦର ଭେଦି ଶିଶୁ ହାତ ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚାପ ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ରଟାକୁ। ଅବଶେଷରେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଦେଲା ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଆର୍ଟର ଏକ ଡିଜାଇନ ପରି। ରକ୍ତ ବି ଶୁଖିଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ। ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ ଖଣ୍ଡେ ବହି। ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡିକ। ଦେହକୁ ବୁଲାଇ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବିଛଣା ଉପରେ। ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କ ତକିଆକୁ ନିଜର ତକିଆ ଉପରେ ଥୋଇ ଉଚ୍ଚ କଲେ। ପିଠିକୁ ଭାରା ଦେଇ ପଢ଼ି ବସିଲେ ମାର୍କସ୍ ଟ୍ୱାଇନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଚିଠି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ସଟାନାସୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ମାଇକେଲ ଆଉ ଗ୍ରାଭେଲଙ୍କ ପାଖକୁ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି। ଏ ଲେଖାରେ ଭଗବାନ, ସମାଜ, ମଣିଷ ଧର୍ମକୁ ଉପହାସ କରାଯାଇଛି, କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖାର ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମାର୍କ ଟ୍ୱାଇନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମାଜ ସଂସାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଘୃଣା ତାଙ୍କର ହେଲା। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ରେସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି, କଠୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ମାନସିକ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ କାଳକୁ ଅନ୍ଧକାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସ୍ରଷ୍ଟା ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରି ଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ କ୍ଲାରା କ୍ଲେମସ୍ ଏହାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ତାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଆମେରିକାରେ। କୌଣସି ଜଣେ ଆମେରିକାନ ବନ୍ଧୁ ଏ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମିଷ୍ଟର କାଉଲକୁ। ମିସ୍ ନୀରା ଫେରି ଆସିଲେଣି ବାଥରୁମ୍ରୁ। ସଦ୍ୟ ଫୁଟନ୍ତା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କେଶଗୁଚ୍ଛ ନେଟ୍ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କଜ୍ଜଳ। ରେଖାଟି ଆଖିରୁ ବାହାରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ଭଙ୍ଗୀରେ। ଓଠରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ପୁରନ୍ତା ଗାଲଗୁଡ଼ାକ ରୋଜ୍ ପାଉଡରରେ ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପତଳା ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରୁ ବ୍ରେସିୟାର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ସବୁ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭ୍ରୁଲତା ରାତିଠୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ହୋଇ ସାଜିଛି ଦେହର ପରଫ୍ୟୁମ୍। କାଉଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶୈତାନର ଚିଠି। ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା, ଅସାଧାରଣ ଆଉ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ପାଗଳ, ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଗଳ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ବି ପାଗଳ। ମଣିଷ ଯଦି ଅତି ବଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ନିଚତମ ହେୟ ଆଞ୍ଜେଲ ପରି। ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର, ବର୍ଣ୍ଣାତୀତ। ତେବେ ବି ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଦାବି କରେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅବା ନ କର, ସେ ନିଜେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିଜେ ଏହି କଥା କହି ଆସିଛି। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ଯେ କି ଏ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଉପହାସ କରିବ। ମିସ୍ ନୀରା ପାଖକୁ ଆସି କାଉଲକୁ ହଲାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଡାର୍ଲିଂ, ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଉଠି ନାହଁ? ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କର। ଦେଖ ମୁଁ ତୟାର ହୋଇଗଲିଣି। ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। କାଉଲ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବହିରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ, ମୋ କୋଟ୍ ପକେଟରେ ପର୍ସଟା ଅଛି, ସେଥିରୁ 300 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ନିଅ। ପୁଣି ମନୋନିବେଶ କଲେ ମାର୍କସ୍ ଟ୍ୱାଇନଙ୍କ ଲେଖାରେ। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ମଣିଷ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଖସାମତ କରି କଥା କହୁଛି, ଅବାସ୍ତବ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ସବୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛି, ପରାଜିତ ହେଉଛି। କେବେ ହେଲେ ତାର ଏ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଆପ୍ରାଣ ଆଗ୍ରହ। ପୁଣି ସେ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଯିବ। ମଣିଷ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ବୋଧ ଜୀବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୀନତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏ ସମ୍ମାନର କଳ୍ପନା ହୁଏତ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଁ, ହୁଏତ ହୀନତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସେ, ହୀନତା ସହସା ହୁଏ ଉନ୍ମୋଚିତ, ଅବଗଣ୍ଠନ ହୁଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ ହୁଏ। ମିସ୍ ନୀରା ହୁଏତ ରକ୍ତମାଂସର ପଣ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ, ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ଷରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ଜୀବନର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ରୂପ ଅଛି, ଏବେ ବି ଦେହର ମାଂସପେଶୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦେଖିଲେ ଏଇ ପଥା ହିଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ନିଜ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ବରଂ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ସଂସାର, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଆପଣାର। ଚାହିଁଥିଲେ ମାମୁଲି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେତେ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଦାବି। ଅଥଚ ସେତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ବିଚାରରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ଦିଗ୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତୁମର କିଏ ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯେ ସେ ଏଇଆ? ଯାହା ଜଣାଉଛ ହୋଇପାରେ ତା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶର ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦେଲା କିଏ? କାଉଲଙ୍କ ଅବହେଳା, ଉଦାସୀନତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ନୀରାଙ୍କ ଜୀବନର ହୀନତାକୁ। ନୀରା ନିଶ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। କାଉଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବହି ଉପରେ ଛାଇ।
मुह टेकी चाहि देखिले नीरा सेहीपरि ठिया होई रहिचंती। कहले ड्राइवर वर्तमान सुधा आसी नथिबो, टैक्सी डकाइबी, टिके अपेक्षा कर। किछि समय नीरव रहिबा परे नीरा कहले तुमर नाम मते जणा नाही, तुमर अतीत वर्तमान सहित मु परिचित नुहे, तथापि तुमर जेतिकी कारण अछि मते घृणा करिबा पई मोर भी सेतिकी कारण अछि तुमको हेय मने करिबा लागि। सामान्य उत्तेजित थिले नीरा। काउल एपरि कथा सुनिबार आशा करि नथिले। आखि को कुंचित करी चाहिले नीरा आड़को। कहले घृणा मु तो करि नाही, करिबार कथा भी नुहे। गत रात्रि रे मते तो सब प्रकार संतोष देइचो, मु कृतज्ञ नुहे, सेथिबाई तुमको तो यथासाध्य उपहार देउछि। कोन आहुरी अधिक चाह वे तो पर्स रे थिबो। थैंक यू। सामान्य टिके चेष्टा करी विदाय मुहूर्त को सम्मानजनक करि पारंत, अंततः कृतज्ञता दृष्टि। तुमर ना कौन? अनावश्यक, रात्रिर पाथेय। तुमर? नीरा पचारिले। काउल, रमेश काउल। सुन, सेंसिटिवनेस अन्यान्य व्यवसाय परि तुमर ए व्यवसायर मध्य प्रतिरोधक। तुमर ना काउल न हई ब्रूट हवा उचित थिला। बिछणा रे बस, नहले चेयरटा टाणी आनी बस। ब्रेकफास्ट करिकि जीव। धन्यवाद, मोर समयर अनेक अभाव। ता छड़ा आजिकार दिन पई मोर अन्य एक जगार एंगेजमेंट रहिछि। मु जदि तुमर व्यवसाय करथांती मिस, ताहले मो परि गोटाए कस्टमर को हाथ रे रखिया पई उपयुक्त आभाव सृष्टि करुथांत। तुमे अभिज्ञ, गोटाए शरीर को नहीं आउ गोटाए राति नष्ट करिवो नाही मु जाने। ता छड़ा मोर मध्य आग्रह रहिबो नाही। किछि कौतूहल नथिले ए भार बहन करिबा दुसाध्य। स्वीकार करिवो, मो परि अभिज्ञ लोकर सर्टिफिकेट रो मूल्य अछि। तुमर शरीर उपभोग्य। बसी रही पार, मु बाथरूम रो प्रस्तुत होई आसीबा पर्यंत। अपेक्षा करि पार मो सांगरे बाहर को जिबा पई। निजे तुमको छाड़ी देई आसी पारे तुमर चाहिबा मुताबक ठिकणा जगारे। आम दलर लोकंक संक्रांत रे यथेष्ट ज्ञान थिबो। जानिथिबो आमे मझिरे मझिरे चोरी करू, पर्स, वाच, ट्रांजिस्टर। जदि मु सेया करी इतिमध्ये एठू चली जाए, तुमे तो मोर ठिकणा जानि नाहो, नाम भी। विश्वास कर, मु पुलिस रे खबर देबी नाही, अंततः निज स्वार्थ दृष्टिरू। ता छड़ा किछि क्षति हेबा भली मोर अर्थर अभाव नाही। जहा चाह मोर बिना अनुमति रे नै जाई पार। ए घरर जहा किछि मूल्यवान। ड्रेसिंग गाउन रे निजर उल्लग्न देहटा को आवृत करी बाथरूम भीतर को पसी गले काउल।